ఈ వ్యాపారంకి అంత ప్రాఫిట్ లేదు. అదొకటి చేయాలి. అది ఇట్లా పిల్లలు ఉన్నాడా? పిల్లలు బిడ్డ ఒకటే ఉన్నాడా? పెళ్ళి అయిందా? పెళ్ళి అయిందా? అదే చూస్తున్నా. మీరు డైలీ ఇట్లా చేస్తే అది ఏమొస్తాయి? అది ఇల్లు సొంతం ఇల్లు ఉందా? వాడిలో ఉన్నారు. వాడి ఎంత? 3000 వాడి. దానిలో డబ్బులు పోతాయి. इंजन ಕೂಡ ರಾಲೇದ बोल परिस्थिति देखते होते काका चप्पल सिलाई करे सारा दिन खूब बेची हलो 300 টাকা 400 টাকা इनकम है। তার জন্য আবার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে হয়। মেয়েদের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এইভাবে সংসার চলে। గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా ఫెసిలిటీ వస్తాయా? ఏం రావాలి? ఏం ఫెసిలిటీ రావాలి? বয়স্কদের যে টাকা দেয় সেটাও পর্যন্ত টাকাটাও দেয় না। అదే స్టోర్కి బియ్యం వస్తాయా? ఏం వస్తాయి? ఎన్నికి చేస్తాయి? అట్లా ఐదు కేజీ అట్లా వస్తాయా? 5 కేజీ కొంచెం చాలు కదా 5 కేజీ মাত্র পাই। ডেইলি এনাদের মোটামুটি সংসার চলে। তো বন্ধুরা আমার তরফ থেকে আমি সকালবেলা যখন একটা টিফিন করাই আজ এনার জন্য টিফিন কিনে নিচ্ছি। টিফিন এনাকে দেবো দিয়ে তারপরে দিয়েছি। ఉగ్గని బజ్జీ ఉన్నాయి తినండి. సరే సరే ఎప్పుడైనా తినండి, ఏం కాదు. ఇది కుట్టకి ఎవరు వేసినారా? ఇది చెప్పాలా? అమ్మడానికి ఎంతకి సేల్ చేస్తారు ఒక్కొక్కటి? 30-40 అంతేనా? ఇది సెకండ్ హ్యాండ్ చెప్పాలి. ఎవరు తీసుకుంటారా? আচ্ছা বন্ধুরা এই যে চপ্পলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড চপ্পল। ওই যে চপ্পলগুলো বিক্রি করে এক একটা 30 টাকা 40 টাকা করে বিক্রি হয়। అట్లా না মানে অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসে বিক্রি করে সেকেন্ড হ্যান্ড চপ্পলগুলো, মানে পাবলিক সার্ভিস করে বিক্রি করে দেন। জায়গায় সব জিনিস আছে তো বিক্রি করবে 30-40 টাকা করে এক একটা জুতাগুলোই পায়। সারাদিনে 300-400 টাকা ইনকাম। তারপরে సెకండ్ హ్యాండ్ చప్పలు బిక్రీ করে যা হয় খুব కష్ట দিন కాటాయి। అదే చూస్తానన్నా ఇట్లా ఉంటే చాలా కష్టం అండి. ఇప్పుడే మార్కెట్లో ఇంత డిమాండ్ ఉంది, అది 200-300కి ఏం రావాలి. చాలా కష్టం. ఏదో కూడా చేయాలి. ఇది దీని మీద పల్లీస్ చేస్తారా? పల్లీస్ చేసి కుట్టేసి మళ్ళీ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఎట్లా అమ్మాలి? డైలీ అది 2-3 సేల్ అవుతుందా? ఒకటి 2 కూడా రావా? একটা দুটো মানে সেল হয় না, এটা বলতে। పొద్దున్న నుంచి ఎవరు వచ్చినాడు? రాలేదా? ఎవరు రాలేదా? ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియదు. చూస్తాను కస్టమర్ అది రావాలి. అక్కడ మీరు అదే మోట్లో కూర్చుంటే అక్కడ దండిగా వస్తాయి కస్టమర్. మోట్లో కూర్చోాలి. ప్లేస్ లేదా? అక్కడ నుంచి ఎక్కడ వచ్చినాను అనుకోండి. वही दिखेगा ना बहुत है मैंने दिखता है कि रास्ता गलत है, दिखता है गलत पोजीशन है, कोने दिखता है तो दिखता बहुत है ना मैंने को तो सिलाई। तो বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন এর পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তো এইভাবেই সংসার চালায় একটা মেয়ে। তো বন্ধুরা ভিডিও দেখলেন, ভিডিও দেখে আপনাদের যদি জানানো তাহলে জানাবেন। আর আমার ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পরে ভিডিও দেখাবেন। এই ఏనారు పరిస్థితి టిఫిన్ ఇప్పుడే తింటారా మళ్ళీ తింటారా? సరే 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 మళ్ళీ తినండి, ఏం కాదు. మీ
మీది ఏజ్ ఎంత అయింది? ఏజ్ వయసు ఎంత అయింది? 55. ಮನೆಯಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಎಕರೆ ಬಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ করার নেই। এর বেশি আর কিছু করতে পারবে না, এই করে নিজের সংসারটা আর কি চালায় আর কি। মানে আমাদের সমাজে বয়স হয়ে গেলেই সোজা একটাই রাস্তা লোক বেছে নেয়, ভিক্ষা করা। তো তার থেকে ভালো যে বয়স হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত খেটে গেছে, এটাই সব থেকে নাকি ধন্যবাদ দিতে হয়। আমার তরফ থেকে বন্ধুরা অসংখ্য ধন্যবাদ, যিনি কাজ করে খাচ্ছে, এত বয়স হয়ে যাচ্ছে তাতেও কাজ করে খাচ্ছে। আমাদের দেশে সোজা রাস্তার লোক একটাই বেছে নেয়, যে লোক ভিক্ষে করে, ভিক্ষে করলে 300-400-500 টাকা ইনকাম, ওই জন্য সেই পথটাই লোক বেছে নেয়। సరే అంకల్, అవే తినండి. వయసు అంకల్, ఓకే బాయ్.